So welcome Vítajte for the next class of our school. v našej ďalšej hodine, v našej škole. I want to start with a silent word of prayer. A chcela by som začať tichou modlitbou. Amen. Amen. So yesterday, Včera I shared with you some of the arguments, or often when arguments are given to me against the message, častokrát, keď sú mi dané argumenty proti tomuto posolstvu from Adventist people, od adventistov, it is often the critique that we don't use the Bible and we don't use Ellen White. tak často je tam tá kritika, že nepoužívame Bibliu a nepoužívame Ellen Whiteovú. And what we do, all what we focus on and do is politics and current A všetko, na čo sa sústreďujeme, tak je politika a súčasné udalosti. and how much we focus on this gender issue. A ako veľmi sa sústreďujeme na tento problém rodu. How do you answer to something like that? Ako odpoviete na niečo takéto? Hence, I'm asking the question, A pýtanie sa nejakých otázok. what is an Adventist? Teda pýtali sme sa nejaké otázky, že čo je adventista? Čo What znamená is byť a adventista? Seventh-day Adventist? Čo znamená byť adventista 7. dňa? And yesterday we came up with some standard answers. A včera sme prišli s nejakými takými štandardnými odpovediami, But we also quickly came to present truth answers of what it is. ale tiež sme prišli k takým odpovediam prítomnej pravdy, že čo znamená byť adventista. And I asked Monica if she's right and 18 million people are wrong. A pýtala som sa Moniky, či má ona pravdu a či sa 18 miliónov ľudí mýli. So when we speak about the Adventist faith, Takže keď hovoríme o adventnej viere, most commonly what we think makes us so special is the Sabbath. tak väčšinou to, čo si myslíme, že nás robí takými výnimočnými, tak je sobota. Keeping of the law. Zachovávanie zákona. I know yesterday I included also the believing in the second coming. A ja viem, že včera som zahrnula do toho tú vieru v druhý príchod. But before we continue in any way, Ale predtým, ako pokračujeme hociakým spôsobom, I would like to ask the question, why is the Sabbath so important for us Adventists? chcela by som sa spýtať otázku, že prečo je sobota stále dôležitá pre nás adventistov. We have 5 seconds to think, because I quickly have to get a cat from somewhere where it shouldn't go, and then I want answers. Máme na to 5 sekúnd, lebo musím zobrať mačku a potom budeme odpovedať. Here's the mačka. Tu je mačka. Okay. So why is the Sabbath so important to us Adventists? Why is this our main focus? Why we're so special? Takže prečo je to hlavné sústredenie na sobotu? Prečo sme takí špeciálni? And I would like to ask, if possible, Peter Hoff. Ja by som sa spýtala Peťa Hoffa, ak je to možné. Why is the Sabbath
so unique to us Adventists? Prečo je pre nás adventistov taká unikátna sobota? No, asi hodně. Peťo, ešte raz, lebo nerozumel som. No, já si myslím, že těch důvodů je hodně, ale že jeden z nejdůležitějších je ten, že máme prostě zvláštní čas, kdy se můžeme zastavit a můžeme vlastně ty svoje myšlenky věnovat studiu tomu společenství. To je hodně důležité v poslední době, zastavit se a mít čas na to studium a na to společenství a vlastně růst v těch znalostech. So I think there is a lot of reasons, but I think the most important one is that we can actually take a break and think about God and think about our lives and about our knowledge of God. Okay. So we have a little bit of space here. So why is the Sabbath such a big issue for us? Takže prečo je, tuto máme, napíšeme si, že prečo je sobota pre nás taká dôležitá? Because it's a break. Pretože je to taký voľný čas, alebo And I'm still with Peter, but our work and life balance in today's day and age, I can take a break anytime. Doesn't have to be on the Sabbath. ale v dnešnej dobe si môžem z práce urobiť voľno kedykoľvek. Nemusí to byť sobota. I think our body doesn't care if we take that break on a Monday, on a Thursday, or Sabbath or Sunday. Myslím, že nášmu telu by nevadilo, kebyže si vezmeme voľno v pondelok, v útorok alebo aj v nedeľu. How would you answer if I would argue like that to you back? Ako by si mi odpovedal, keby mám takéto argumenty na teba? Já jsem slyšel o lidech, kteří zkoušeli odpočívat jiné dny a řekli mi, já jsem to taky vyzkoušel, že to požehnání přišlo pro ně jenom v sobotu. Taky proto, že vlastně to společenství existuje jenom v sobotu. Sám si třeba můžu odpočinout, nebo v rámci rodiny. Počkaj, Peťo, ja to nestíham takto dlho. Daj nejaké pauzy, aby som to stíhal prekladať. Takže, I've heard about people that they were taking breaks other days, but they didn't get this blessing that we are getting on Sabbath. No, môžeš pokračovať? Jo, říkal si, že prostě to společenství je jenom v sobotu toho božího lidu, jo? And so this společenství, počkaj. I don't know how to say it. You know, the company when you are in the company with other people, it's only in Sabbath. A ještě jednu myšlenku jsem chtěl, že vlastně podle toho pravidla, které máme, že konec se ukazuje začátkem, tak je to vlastně návrat na počátek, že vlastně sobota byla na počátku, je to ten dar z ráje. And if we use the rule that beginning from the beginning to the end, we can see this Sabbath is from Eden. Yes, I agree. The Sabbath was never changed, never will it change. Áno, ja súhlasím, že sobota nikdy nebola zmenená a nikdy sa nezmení. When we were still fighting, but when we fought with false liberty, people thought maybe we don't need to keep the Sabbath anymore as we used to.
Keď my bojujeme s tou falošnou slobodou, tak ľudia si myslia, že už nemusíme zachovávať sobotu tak, ako sme to robili. The Sabbath is not up to change. A sobota nie je na to, aby sa menila, alebo sa nemení. If I understood it correctly, it's only on Sabbath we can have company and fellowship? A ak tomu rozumiem dobre, je to iba v sobotu, kedy môžeme mať túto spoločnosť a to spoločenstvo? Couldn't I do that on any other day that I visit my friends and I have a good time and fellowship? Nemohla by som to mať hociaký iný deň, kedy by som navštívila svojich kamarátov alebo priateľov a mala by som s nimi spoločenstvo? Don't we often do prayer meeting on Wednesday evening? Alebo častokrát robíme naše modlitebné stretnutia v stredu večer? Peter Hoff, if he still wants to answer. Peťo, ak by si chcel odpovedať? No, že Bůh zaslíbil zvláštní požehnání na sobotní den. Tak jako když na poušti padala mana dvakrát, pátek, a potom v sobotu se neskazila a oni nemuseli sbírat, tak vlastně my to můžeme převést toho tělesného do toho duchovního. Že vlastně ten pokrm duchovní my máme v tu sobotu připravený. I can't really handle this long, he said that God promised us special blessing for this Sabbath. And Peťo, prepáč, ale ja nestíham toto. Ja zabudnem proste. Keď mi nedáš nejakú pauzu, tak ja zabudnem. Ja sa omlouvám, no. Ja som povedal, že Boh nám dal špeciálne požehnanie na sobotu. A toho příběhu na poušti, když padala mana v pátek dvakrát. OK. Toto neviem preložiť. No prostě v pátek padala mana dvakrát a v sobotu se neskazila. Takže my to můžeme podle toho pravidla, že nejdříve je tělesné a potom duchovní, převést do dnešní doby. You know the story when God gives Israelites the bread from heaven. I don't know what it calls, and it is given on Friday and didn't go bad on Sabbath. So we can see this parable. We can take this parable to this day. Okay, so I will write down the special blessing. So we can takže ja napíšem, že je špeciálne požehnanie. And it's a special blessing. Now I will ask Radka. Radka, why do you think is the Sabbath so special for Adventists? Why does the Sabbath make Adventism so special? Teraz sa spýtam Radky, prečo si myslí, že sobota je taká špeciálna pre adventizmus? Já si myslím, že je to proto, že byla daná od Boha. I think it's because it is given from God. Okay. Já si asi myslím, Tome, že to je a že je součástí Božího zákona. And it is also part of God's law. Myslím si, že když je něco součástí Božího zákona, takže se to dodržuje, že je to prostě navždycky daný pravidlo. And when it's something part of God's law, it's forever the rule. Okay. Thank you. Dobre, ďakujem. I'll ask Deniska. Spýtam sa Denisky.
Why is the Sabbath such a focus to Adventism? Prečo je sobota prečo sa adventizmus tak veľmi zameriava na sobotu? Protože to je opomíjené přikázání. Because it's like forgotten commandment. Okay, it was forgotten. A protože boží lid má dodržovat všech 10 přikázání, And God's people supposed to obey all the 10 commandments. Okay. Anything else you would like to add, or is that all? Ešte niečo by si chcela pridať, alebo je to všetko? Já souhlasím s tím, že Pán Bůh nám dává zvláštní požehnání v sobotu, I agree with the fact that God gives us special blessing on Sabbath, že se Bůh setkává se svým lidem and that God is meeting with his people on Sabbath. Je to památník stvoření And it's like památnik, monument of creation. Okay. Thank you. Ďakujem. And you, Thomas, what do you think? So question is that why Adventists are focusing so much on Sabbath? Yes, because they think the Sabbath makes them so special among all the other churches. So why? Why the Sabbath? Pretože adventisti si myslia, že tá sobota ich robí takými špeciálnymi zo všetkých tých cirkví na svete. A otázka je, že prečo? I think I agree with all that has been said. Mm-hmm. And I would also go to the time of the Millerites, that this is the time where they are given this light. And I think the Adventists are going to this time. So that's why this is the reason why it is so important for them. Can you repeat the one last sentence one more time, please, for me? So I think that this is the reason why it is so important for them, because back then they were actually like differentiated from other churches because of Sabbath. So it's a historic factor which made them unique, made Adventism unique. Yes. Okay, if you want to translate that. Ja som povedal, že ja by som súhlasil s tým, čo bolo povedané, ale ešte možno by som to videl nejak tak, že adventisti vlastne veria, že sobota je špeciálna, pretože sa vracajú do doby, kedy tá sobota bola znovu objavená, to bola doba Milleritov. A v tom vidia tú dôležitosť, lebo oni boli vtedy vlastne oddelení od všetkých tých ostatných denominácií. Takže je to taký historický faktor, že prečo je dôležitá pre nich. So these are a lot of good reasons. Takže toto je veľa takých dobrých dôvodov. But if we look a little bit outside of the box,
Ale ak by ste sa pozreli trochu mimo toho boxu, that is what other churches would say about themselves as well, what makes them special. tak to by bolo tiež, čo druhé cirkvi by hovorili o sebe, že čo ich robí, prečo sú špeciálnymi. And they just replace Sabbath with Sunday or with Friday, for example. A oni by vlastne oddelili alebo by nahradili sobotou tou nedeľou alebo napríklad piatkom. When you look at Adventists, besides them not even keeping the Sabbath, Keď sa pozriete na adventistov, aj keď dokonca na tých, čo nezachovávajú sobotu, they center their whole belief, besides some other points, but on the Sabbath in these present days. oni vlastne ukotvujú celú tú vieru na tú sobotu. Okrem iných vecí, tak hlavne na tú sobotu. So when you go to church, the standard, no, I'm not going to say that. So for me, there must be another reason why Adventism focuses so much on the Sabbath. Takže pre mňa musí tam byť nejaký ďalší dôvod, prečo sa adventizmus tak veľmi sústreďuje na sobotu. Because Adventism is willing to put aside the signs of the times. Pretože adventizmus je ochotný dať nabok tie znamenia času, to still be able to still focus on the Sabbath. aby sa stále mohol sústrediť na sobotu. And I want to ask Monica if she has an idea. Chcem sa spýtať Moniky, že či má nejakú myšlienku. Why is the Sabbath the center of the focus of Adventism? Prečo je sobota v tom centre pozornosti adventizmu? So when you first started asking, what came to my mind was think that it's a sign that we belong to God, and it's a sign. Najprv som si myslela, že keď sa pýtala, že je to znamenie, že my patríme Bohu. And at the end of the world, according to Ellen White, it's a sign of those who are saved. A na konci sveta, podľa Ellen Whiteovej, je to znamenie tých, kto sú zachránení. So it could be this would be said from the positive side, that they want to hold on to the salvation. Takže z tej pozitívnej stránky oni sa chcú držať toho spasenia, ktorému oni veria. If we wanted to be negative, we could say that they want to be that at the end it will be shown that Adventists were right, and it's sort of an ego thing, like you see Sabbath was the correct day, if we want to be negative. A ak by sme chceli byť negatívni, tak na konci oni budú vidieť, že čo? Teraz som nerozumel. Že vlastne sa ukáže, že adventisti mali pravdu, že sobota je ten Boží deň a že je to ako keby také pohľadkanie toho ega, ak by sme to chceli zobrať z také negatívnej strany. But I believe they hold on to it because they believe it's salvation. Ale ja verím, že sa toho držia, pretože oni veria, že je to spásonosné. I think so too. Ja si to myslím tiež. I think why Adventism focuses so much on the Sabbath. Ja si myslím, že dôvod, prečo sa adventisti tak veľmi sústreďujú na sobotu, is simply because the prophet says je jednoducho, pretože prorok povedal, that the Sabbath is the seal of God. Že sobota je pečať Boha. And when we speak about the seal of God, in what controversy do we find each other? Do we find ourselves again?
A keď hovoríme o Božej pečati, tak v akom spore sa nachádzame? prophetically speaking? Prorocky povedané. Who wants to tell me? Kto mi chce povedať? Kto mi chce na to odpovedať? Do you mean the great controversy? Like Yeah. between Satan and God? Yeah, but the seal of God is when given? At what event? Oh, you mean at the end of the world? Yes, we have a typical waymark for it. Sunday law? Yes. No. Okay. So can I translate? Yes. Wait, the seal of God is not, that's the sealing process. And at the end of the sealing process, then we are sealed. You can say that? Mhm. Takže ja som povedal, že ten veľký spor je teda, že je to veľký spor, spor medzi Satanom a Bohom a tá Božia pečať je daná pri nedeľnom zákone. A ona hovorí, že so you're saying that seal of God is process which start at Sunday law? For that, we would do a different study. Na to by sme urobili inú štúdiu, že kedy začína ten proces zapečaťovania. Or what I'm saying here now is, Ale to, čo teraz hovorím, je, I believe that Adventism focuses so much on the Sabbath ja verím tomu, že adventizmus sa sústreďuje tak veľmi na sobotu and is even willing to push away the signs of the times. a dokonca sú ochotní nejak dať bokom tie znamenia času. Because the prophetess has said that the Sabbath is the seal of God. Pretože prorokyňa povedala, že sobota je pečať Božia. And this subject is in the context of the Sunday law. A toto je téma v kontexte nedeľného zákona. So these are nice reasons, Takže toto sú pekné dôvody, but they're not if you want to boil it down to the essence of it, I think it's not the very reason why the Sabbath is so special to Adventism. ale ak by ste chceli ísť do takého základu, tak toto by nebol ten esenciálny problém, že prečo je sobota taká dôležitá pre adventizmus. Because the Sabbath being the seal of God, connecting us to the Sunday law issue, Pretože sobota bola pečať Božia a to nás spája s problémom nedeľného zákona. I'm going to ask Kratka now, what do Adventists fear at the Sunday law? Teraz sa spýtam Radky, že čoho sa boja adventisti pri nedeľnom zákone? Bojí se toho, že nebudou moc světit sobotu a že budou nuceni světit neděli. So they are afraid that they will not be able to keep the Sabbath and they would have to keep the Sunday. Yes, Áno, that's what Adventism is scared of. to je to, čo sa adventizmus bojí. And why are they having this fear? A prečo oni majú tento strach? It's all because of Ellen G. White. Je to kvôli Ellen Whiteovej. She has given in a book very detailed how this would look like, this fight. Ona to veľmi jasne, detailne popisuje, ako bude tento boj vyzerať. And when you cannot worship on Sabbath anymore, A keď nebudete môcť už viac uctievať Boha v sobotu and you're restricted, a bude vám to zakázané a budete obmedzení, what is taken from you, Peter Kovačič? tak čo je od vás vzaté? Peťo Kovačík? Sloboda. Freedom. Yes.
So what is this about? Áno, takže o čom je toto celé? What is this whole thing about? O čom je celá táto vec? Boj o slobodu. Freedom. It's fight about freedom. Fight for freedom. So why are Adventists so focused on the Sabbath? Takže prečo adventisti sú tak veľmi zameraní na sobotu? It's not because they're so godly and faithful by keeping God's law. Nie je to preto, lebo sú takí verní, alebo že sú takí pobožní, že zachovávajú Boží zákon. It is tradition of Adventism that we uphold the Sabbath because we know what our prophet is saying about the Sabbath. Je to tradícia adventizmu, že vyzdvihujeme toho proroka, lebo vieme, že čo povedal o sobote. And what will happen in the controversy of the Sunday law. A čo sa stane v tom veľkom spore v nedeľnom zákone. And that our freedom is taken from us. A vtedy bude naša sloboda od nás vzatá. And if you have watched the Vesper series of Tess, A ak ste pozerali tie série Vespers od Tess, I think you can understand when I would say Adventism has created their own God in their own image. myslím, že by ste rozumiete, keď poviem, že adventizmus si vytvoril svojho vlastného Boha na svoj vlastný obraz. This is not about keeping God's law so humbly. Toto nie je o tom zachovávať pokorne Boží zákon. It's about worshiping your own God you have created in your own image. Je to o uctievaní vášho vlastného Boha, ktorého ste si vytvorili na vlastný obraz. And that God is so dearly to Adventism. A ten Boh je, that God is so Dear, they hold it so closely. Okay, a ten Boh je taký veľmi cenný aj pre adventizmus, oni sa ho tak veľmi držia. I thought I wanted to point that out tonight. A ja som chcela toto vlastne vyzdvihnúť dnes večer. You have Alebo to poukázať na to. A few annos to say that you understood. A Oj. musíte mi dať nejakú spätnú väzbu, že nejaké áno, že ste rozumeli tomu. Já jsem rozuměla. I understood. That's good. Maybe someone could repeat it in their own words and you can tell them if they understood it, what you meant. Možno Hej, niekto by to mohol povedať vlastnými slovami a ty povieš, že či tomu porozumeli. Maybe Peter Hoff can repeat it. Možno And Peťo by to mohol zopakovať? Takže jsme hovořili o tom, že dnešní adventisté si vlastně udělali sobotu jako svoji tradici. So we said that Adventists make this Sabbath as their tradition. A že se vlastně soustředí na ní jako k něčemu, o co půjde u nedělního zákona. And they are focusing on the Sabbath as on the issue that it's all about Sunday law. I mean that Sunday law will be all about Sabbath. Mhm. Ale dávají bokem úplně porozumění znamením času. But they are giving aside all this understanding of signs of the time. A mi to připadá něco podobného, jako když Židé lpěli na počtu kroků v sobotu. And it looks to me that it's similar than when Jews was, counting their steps, how many steps they are taking. Taking on a
Sabbath? Ježíš postavil tu sobotu do jiného světla, že? On řekl, vy chcete lidi zahubit, ale já je chci zachránit. And Jesus was placing Sabbath to the other light. He said that you want to kill people and I want to save them. Mhm. A tak si myslím, že nejdůležitější je, čím ten sobotní čas naplníme. Jakýma myšlenkama. So I think the most important thing is that how do we fulfill this Sabbath time with what thoughts? Mhm. Jestli to prostě budou, jak jsme hovořili, ty perly hluboko pod zemí, anebo jestli to bude to povrchní. Jo? If it will be these pearls, or if it will these pearls under the ground, or if it will be what is on the surface. Mhm. Yes. Thank you. Konec. That's it. And Peter Kovacic, did you understand it? Peťo Kováčik, pochopil si tomu? What we're saying about the Sabbath and the Sunday law and freedom? Myslím, že hej. To, čo sme hovorili o sobote a o tej slobode. Yes, I think I understood. Mm-hmm. Okay. So just to repeat it one more time, traditional Adventism loves and focuses on the Sabbath. Takže aby som to ešte zopakovala, tradičný adventizmus sa veľmi rád sústreďuje na sobotu. And thinks that the Sabbath makes them so special. A myslia si, že sobota ich robí takými špeciálnymi. Because their prophet has created a story around the Sabbath. Pretože ich prorok vytvoril ten príbeh okolo soboty. So Ellen White calls the Sabbath the seal of God. Takže Ellen Whiteová nazýva sobotu pečať Božia. She speaks about, she saw the commandments and the fourth one has a halo around it. A ona vidí tie prikázania a to štvrté má okolo seba takú halo, what is it? It's this glow, this light around it. Ako také svetlo alebo takú žiaru okolo. And she is giving the whole story a narrative about the Sunday law and the effects thereof. A ona dáva celému tomuto príbehu taký narratív, o čom bude ten nedeľný zákon. So the Sabbath becomes so special to Adventism because it is like, it's like a battle cry almost. Takže sobota je taká špeciálna pre adventizmus, lebo je to takmer ako battle cry. That they prepare themselves for war. Akože sa oni pripravujú na vojnu. That when the Sunday law comes, they will stand up for the Sabbath. A že keď príde nedeľný zákon, tak oni sa postavia za sobotu. But this whole package has become such a tradition. Ale celý tento balík je taká tradícia. Like the law of God for the Jews of ancient time. Ako aj zákon Boží pre Židov v tom čase. That Adventism has not realized that they're focusing on Sabbath. Adventizmus nerozpoznal, že oni sa sústreďujú na sobotu. Is not so much anymore about the passion for the law of God and the injustice what is happening. Alebo že to sústredenie soboty nie je that they focusing on Sabbath and it's not about the love of the law of God or the law of God. A že to sústredenie na tú sobotu nie je o tej láske k Bohu. But it's has become more about
that their freedom is taken. Ale stalo sa to viac, teda problém je v tom, že je od nich zobratá tá sloboda. And as a side note, A ako taká poznámka bokom, I suggest that that is creating a God in their own image. ja by som povedala, že to je vytváranie si Boha na svoj vlastný obraz. Okay, connecting to what we started to do yesterday, A teraz to spojíme s tým, čo sme začali robiť včera. I suggest that Adventism says that they are special because they believe in the second coming of Christ and they have the Sabbath. Ja som povedala, že adventisti veria, že sú špeciálni kvôli tomu, že majú sobotu a že čakajú na druhý príchod Krista. So yesterday I made the argument saying all Christians believe that Christ will return, so nothing special there. Takže včera sme urobili argument, že všetci kresťania veria, že Kristus sa vráti druhýkrát, takže nič o tom nie je špeciálne na tom. And then about the Sabbath, we have hundreds of different churches who also keep the Sabbath, so no special thing there either. A ohľadne soboty máme stovky ďalších kresťanov alebo denominácií, ktorí tiež zachovávajú sobotu, čiže ani na tom nie je nič špeciálne. And I suggested that what makes Adventism so special A ja by som chcela navrhnúť, že to, čo robí adventistov takými špeciálnymi, are these two things. sú tieto dve veci. So it's recognizing the signs of the times. Takže je to rozpoznanie znamenia času. It's basically to know when Christ is returning. A je to o tom, že je to o tom vedení, že kedy sa vráti Kristus. I'll ask Radka again. Pýtam sa opäť Radky. Do you understand the difference between believing that Christ comes back Rozumieš tomu rozdielu medzi vierou, že Kristus sa vráti, and knowing when that would be? a vedením, že kedy sa to stane? Alebo poznaním, že kedy sa to stane? Ano, vidím v tom rozdíl. Yes, I can see the difference. And which one would she think to be more special? Which one Of the is two? right? A ktoré z týchto dvoch si myslíš, že je špeciálnejšie? Zvláštní je to, nebo takový výjimečnější je to, jako určit a rozpoznat ten čas, kdy se vrátí. So Než the, jenom so the most special is that to be able to recognize the time when he will come back. I agree. Ja súhlasím. I'm still with Radka. Why would that be more special to her? A prečo by toto bolo pre teba také špeciálnejšie alebo výnimočnejšie? protože v návrat Ježíše Krista věří všichni, ale, když tak přelož, Because all the Christians believe that Christ is coming back, ale rozpoznání toho času nebo toho momentu, kdy přichází jakoby ta doba, but the recognizing that the signs of the time is and that the time is coming, to už je hodně takové zvláštní, jako výjimečný. that is the special. Thank you. Áno, ďakujem. And now Peter Kovacic. Pýtam sa Peťa Kováčika. When you know when Christ comes back,
keď vieš, že kedy sa Kristus vráti, what does this empower you? What can you do then when you know when he's coming? ako ti to dáva, alebo na čo ťa to zmocňuje, že čo môžeš urobiť, keď vieš, že prichádza? Pripraviť sa na to? I can prepare myself? Yes. Áno. Thank- Ďakujem. That is the two things we've written down yesterday. Toto sú tie dve veci, ktoré sme napísali včera. I suggest what makes Adventism special is to be able to see the signs of his coming. Ja by som povedala, že to, čo robí adventizmus špeciálnym, je, že vidieť znamenia času, kedy prichádza. Which for me means that you need to know the signs and be able to interpret them. Čo pre mňa znamená, že musíte byť schopní poznať ten čas a byť schopní ho interpretovať. When you then know where you are in history, how close you are to his coming. A potom, keď viete, kde sa nachádzate v histórii a ako blízko ste jeho príchodu, it helps you or enables you to actually live the way you're supposed to live. potom vám to pomáha a uschopňuje vás to žiť spôsobom, akým by ste mali. So, two things makes Adventism special. Did you know Takže the time? Dve veci robia adventizmus špeciálny, že vy poznáte ten čas, and the second one? You know the time and you live like you know the time. Takže poznáte ten čas, je prvá vec, a druhá vec je, že žijete ako keď poznáte ten čas. So, I'm going to ask Deniska, Spýtam sa Denisky, when you think about the signs of the times, keď uvažuješ o znamení času, in connection with the Bible now, what comes to your mind? v súvislosti s Bibliou, tak čo ti prichádza na myseľ? Matouš 24. Matthew 24. Okay. What about Matthew 24? A čo s Matúšom 24? Když už uvidíte, že se toto děje, vězte, že je léto blízko. When you see this all happening, believe that summer is coming. I don't know if I translate it well, but I understand. yes. Já mám otázku. I have a question. Sure. Mně se jeví, že adventisté říkají, že vidí to znamení času. It seems to me that Adventists are saying that they see these signs of times. Věří, že Pán Ježíš přijde už každým rokem. And they believe that Jesus is coming every year or something like that. Very soon, yeah. A navíc my ještě jako hnutí nevíme přesně ten čas, kdy Pán Ježíš přijde. My to budeme vědět později. 144 000 to uslyší. And we as a movement, we don't know yet the time when Jesus is coming. And ešte raz, Deniska, že my nevieme ten čas teraz ako hnutie. Ale potom, jako 144 000 to budeme vědět. But as a
144,000, we will know. Takže já si troufnu trošku odvážně říct, že zatím příliš velký rozdíl mezi námi v tomto nevidím. So I suggest that I don't see much difference between us at the moment. I hope tomorrow we see things more clearly when we continue class. Ja dúfam, že zajtra by sme tie veci uvideli jasnejšie, keď budeme pokračovať v našom štúdiu. However, yesterday, Monica suggested that being an Adventist means to live equality, if I could just summarize it. A napriek tomu včera Monika povedala, že byť adventistom znamená žiť rovnosť, ak by som to mohla takto povedať. I hope I said that correctly, Monica. Dúfam, že som to povedala správne, Monika. And I suggested to her 18 million people will disagree with her. A ja som navrhla, že 18 miliónov ľudí by s ňou nesúhlasilo. So for me, there seems to be already a huge difference. Takže pre mňa toto by znamenalo veľký rozdiel. Deniska? No, ano, já s tímto souhlasím. Toto už je ten druhý bod. I agree with this. This is the second point. Are we sure it's the second point? A sme si istí, že to je ten druhý bod? Já chápu, že znamení doby jsme rozpoznali, že naší zkouškou je rovnost. My understanding is that signs of the time we recognize that our test is equality. A jako druhá věc, druhý bod, že by nás to mělo změnit. And the other point is that it should change us. Ale mně teď jde o to, že ona mluvila o tom, že my vlastně známe druhý příchod nebo čas druhého příchodu. Kdo hovoril? Tamina. But ešte raz môžeš zopakovať tú otázku? Lebo teraz... Že já mám otazník nebo otázku nad tím, že my tvrdíme, že jako hnutí známe čas druhého příchodu. But I am questioning that we as a movement are saying that we know the time of the second coming. When it comes to equality, keď sa jedná o rovnosť, I hope in our classes we get to the point where we see it covers both points. ja dúfam, že v našom štúdiu prídeme k bodu, kedy budeme vidieť, že to pokrýva oba tieto body. It's a sign of Christ's coming. Je to znamenie Kristovho príchodu. As well as we need to live it. Rovnako aj to, že to musíme žiť. About the second, or about the question about do we know the time of his coming? A tá otázka ohľadne toho, že či vieme čas jeho príchodu. First of all, what we need to know is the signs leading up to his coming. V prvom rade to, čo musíme vedieť, je, že tie znamenia vedú k jeho príchodu. And I think we know that better than any other Adventist or any other person in this world. A myslím, že to vieme lepšie ako ktorýkoľvek iný adventista alebo ktorýkoľvek iný človek na svete.
We might not know exactly that waymark in what year it will be, My možno nepoznáme tento milník, presne, že ktorý rok to bude, but as we have been able to understand it in the recent years, ale tak ako sme boli za posledné roky schopní tomu porozumieť, is that the closer we get to waymarks, the more light is opening up to them. je, že bližšie sa dostávame k tým milníkom, tak viac svetla vidíme na ne. So when we were in 2003, for example, Takže keď sme boli v 2003 napríklad, we didn't know as much about the son-in-law waymark as we know today. my sme nemali toľko svetla na nedeľný zákon, koľko máme dnes. Because things like the 2520 beforehand had to unfold and other various topics. Pretože najprv sa museli odhaliť veci ako 2520 a ďalšie témy. And when the time was ready, God started to further open up light about the son-in-law waymark. A keď prišiel správny čas, tak Boh začal otvárať svetlo ohľadne milníku nedeľného zákona. And I think it will be about Christ literal, about the waymark of his coming, it will be just the same. A myslím si, že ohľadne toho doslovného milníku druhého príchodu to bude rovnaké. The closer they get, the more information we get about it. Čím bližšie sa k nemu dostaneme, tým viac informácií získame So alebo dostaneme. is that an answer, Deniska? Je to pre teba odpoveď, Deniska? Does this help? Pomohlo to? Ano, já jsem si během toho uvědomila, Yes, I realized as you were speaking. že i když ostatní adventisté taky vnímají znamení času, That even when other Adventists also are recognizing these signs of the times, že oni to nevnímají z pohledu rovnosti jako my. or noticing these signs of the times, they are not taking them from the position as we do, from the position of equality. V tom je ten rozdíl, no. So that's the difference. Yes. Áno. And I think it's the important difference. A ja si myslím, že je to ten najdôležitejší rozdiel. There are many, many signs, A sú mnohé znamenia. but you need to know them and be able to interpret them. Ale musíte ich poznať a musíte ich byť schopní interpretovať. And I think this is where the difference lies between Adventism and this movement. A myslím si, že toto je to, kde je ten rozdiel medzi adventizmom a týmto hnutím. Because of the methodology we have, which is the methodology of the Bible and Spirit of Prophecy, A tú metodológiu, ktorú máme, tak čo je vlastne metodológia Biblie a ducha prorockého. and since we're consistent with it, A keď sme s tým konzistentní, today find ourselves in a position where Monica tells us it's all going to be about equality, and I say, yeah, but 18 million people will disagree with you. a dnes sa nachádzame v bode, kedy Monika hovorí, že je to o rovnosti a ja hovorím áno, ale 18 miliónov ľudí s vami nebude súhlasiť. But what I would like to understand is, how did that happen? Ale to, čo ja by som chcela, aby sme porozumeli, je, že ako sa to stalo. How can Adventism be here and we as Adventists are over here? Ako to, že adventizmus je tu a my sme na druhej strane. The signs of the times. A znamenie času. In Matthew 24,
we know that the signs of the times are used to predict or say these are events around the second coming of Christ. V Matúšovi 24 sa hovorí, že tieto znamenia času sú udalosti, ktoré sú predtým, sa stanú predtým, ako príde druhýkrát Kristus. But we find also other places in the Bible where signs are given. Ale my tiež nachádzame iné miesta v Biblii, kedy sú dané znamenia. For example, because of the lack of time, we are not going there now. Kvôli nedostatku času do tých textov teraz nepôjdeme. But Matthew 16 verses 1 to 4, we find the sign of Jonah the prophet. Ale v Matúšovi 16, 1.4 nachádzame znamenia Jonáša proroka. The Pharisees and the scribes come to Christ and demand a sign. Pharisees, can you repeat? The Pharisees and Sadducees come to Christ and they demand a sign from him. Farizei a Saduceji prišli ku Kristovi a žiadali od neho znamenia. And he basically answers, you can determine season, you can interpret what is happening in nature. A on v podstate odpovedá, že vy môžete vidieť ročné obdobia, vy môžete pozorovať tú prírodu, But you don't see the sign of the times. ale vy nevidíte tie znamenia doby. The only sign I give you is the sign of Jonah the prophet. A jediné znamenie, ktoré vám dám, je znamenie Jonášovo. Where we know he was speaking about his own death and crucifixion. A my vieme, že on hovoril o svojej vlastnej smrti a ukrižovaní. So I suggest that when we speak about signs, it's actually events. Takže ja by som povedala, že keď hovoríme o znameniach, tak sú to vlastne udalosti. Because we often see in the Bible Pretože často vidíme v Biblii, that events serve as a sign, as a turning point. že tie udalosti slúžia ako bod obratu. If we just think about the Romans, how they came to destroy Jerusalem, there was a sign given. Ak vidíme Rím, keď prišiel do Jeruzalema, tak vidíme, že bolo dané znamenie. Teda keď prišli zničiť Jeruzalem, predtým bolo dané znamenie. And also when the Babylonians came, A tiež keď prišli Babylončania, I want to read with you a quote which is very we are very familiar with in this movement. Chcela by som s vami prečítať citát, ktorý je veľmi známy v tomto hnutí. So I've already done the pre-work and translated into Slovak for you. And now Takže urobila som si nejakú prácu a už som to preložila do slovenčiny pre vás, tak je to v skupinke. So I Thank hope you very much. it's in people, so I hope the translation is more or less okay. A je to z Deeplu a myslím, že dúfam, že tam ten preklad je viac menej dobrý. So it's Bible Echo. We just give the reference real quick. August 26. Je to Bible Echo 26. augusta 1895, paragraph 1895, 11. odstavec. 11. So Ellen White says there are periods which are turning points in the history of nations and of the church. Takže Ellen White hovorí, že sú body obratu v históriách národov aj cirkvi. V histórii národov aj cirkvi. So she talks about turning points. Takže ona hovorí o týchto bodoch obratu. And where do they happen, these turning A points? kde sa oni dejú, tieto body obratu?
Radka, where do these Radka? turning points happen? Kde sa odohrávajú tieto body obratu? Asi právě v době, kdy přichází prorok informovat boží lid, co Bůh zamýšlí. It's in the time when prophet is coming to inform the God's people what God is going to do. Okay, what does the quote say in the first sentence? Do you have the quote in front of you? Máš ten citát otvorený pred sebou? Čo hovorí ten citát na začiatku? Where do these turning points take place? Kedy sa dejú tieto body obratu? Kdy v dějinách národů a církve jsou období, které In jsou the his- zlomové. In the history of nation and church. Perfect. Výborne. So there are turning points in the nation Takže sú tie body obratu but v also národoch church. aj v cirkvi. If I would give this another name, what would I call it, Deniska? Ak by som tomuto dala iný názov, ako by som to nazvala, Deniska? Deniska. Church and nation, a different name. Církev a svět. Církev církev a svět, hovoríš? Ano. Church and the world. Nebo stát. Církev a stát. Or church and state. Yeah, that's all correct, but not what I'm looking for. Všetko je to Would I správne, say- ale nie je to to, čo hľadám. One more try. So, What is Peter Hoff saying? čo hovorí Peťo Hoff? Já jsem to nazval slovem krize v těch dějinách. Období, kdy přichází velké krize. So it's time when this big crisis is coming. Okay, but I'm still looking for a different word of these two words. Ale ja stále hľadám iný význam týchto dvoch slov. So we are part of the church, Takže my sme súčasťou cirkvi. and now we look at us and we Teraz sa look pozeráme outside of the church. na nás a pozeráme sa von z cirkvi. How do we sometimes call that in this movement? This Ako to niekedy nazývame v tomto hnutí? Žena a muž. Woman and man. It's also good, but not it. Tiež dobre, ale nie je to to, čo hľadám. Internal, external. Internal, What external. I was looking for. To je to, čo hľadám. So I suggest, since we are part of the church, we could call that also internal. Takže ja by som povedala, že my ako súčasťou cirkvi by sme toto mohli nazvať interné And this we could call external. a toto by sme mohli nazvať externé. Do you agree with that, Deniska? Súhlasíš s tým, Deniska? Yes. Okay, good. Áno. So back to the quote. Takže naspäť k tomu citátu. There are time periods Sú obdobia, časové obdobia, so it's not just a day, takže nie je to len deň, which are a turning point. ktoré sú tieto zlomy alebo body obratu. In the church and in the nation, Aj v cirkvi, aj v národoch. meaning internally and externally. Znamená to interne aj externe. And what are these turning points, Peter Hoff? A ktoré sú tieto body, čo sú tieto body obratu, Peťo Hoff? What does the quote say? Čo hovorí ten citát? Že to jsou ty krize. Ještě Že to raz? jsou ty krize.
So it's dějinách this crisis. národa. It's this crisis in the history of the nations. And the church. Aj církvi. Církvi i v národech. Církvách aj in church and the nation. So these turning points are actually crises. Takže tieto body obratu sú vlastne krízy. Crises which take place internally and externally. Krízy, ktoré sa odohrávajú interne aj externe. Let us read the next sentence of the quote. Prečítame si ďalšiu vetu z toho citátu. In the providence of God, when these different crises arrive, the light for that time is given. V Božej prozreteľnosti, keď prichádzajú tieto rôzne krízy, je dané svetlo pre daný čas. So I'll ask Radka, Takže spýtam sa Radky, when we have these turning points, these crises, keď máme tieto body obratu alebo tieto krízy, what does God send and give? čo posiela Boh a čo nám dáva? Bůh v tuhle chvíli posílá svoje světlo. God send us his light. His light. And I don't know if it's in the Slovak translation, but in the English it says light for that time. Neviem, či je to v slovenskom preklade a v angličtine je to, že je to svetlo pre tú dobu. Do you see that, Radka, in the quote? Vidíš to, Radka, v tom citáte? Ano, je to světlo pro daný čas. Pro danou Yes, dobu. it's light for that time. So, Peter Kovacic, what does it mean when Ellen White says light is given for that time? Peťo Kováčik, čo to znamená, keď Ellen Whiteová hovorí, že svetlo je dané pre tú dobu? Prítomná pravda vlastne, akože. Ešte raz? Že je to prítomná pravda. That it's present truth. I like that. Sa mi páči. That means whatever light God is giving To znamená, že akékoľvek svetlo Boh dáva, is present truth. je to prítomná pravda. And it's particularly for this crisis, whatever that crisis is, but the light especially for that crisis. A to svetlo je konkrétne pre tú krízu. Akákoľvek kríza to je, tak toto svetlo je konkrétne pre ňu. Do you agree, Thomas? Súhlasíš, Tomáš? Yes, I agree. Súhlasím. Do you agree, Peter Hoff? Peťo Hoff, súhlasíš? Souhlasím. No. Yes, I agree. And Janka, do you agree? Janka, You understand? rozumieš tomu? No, souhlasím. Yes, I understand. Okay. I agree. Then we can continue reading. Tak môžeme pokračovať v čítaní. If the light, is received, there's spiritual progress. If it is rejected, spiritual declension and shipwreck will follow. Ak je prijaté, nastáva duchovný pokrok. Ak je odmietnuté, nasleduje duchovný úpadok a stroskotanie. The rest of the quote is also very good, but you can read it in your own time. Zbytok toho citátu je tiež veľmi dobrý, ale prečítajte si to vo svojom voľnom čase. What we see in this last sentence is this light is a test. Present truth is always a test. To, čo sme videli v tejto poslednej vete, je, že prítomná pravda je vždy skúškou. And you have two options. You accept it or you
reject it, Máte dve možnosti, buď to príjmete, alebo to odmietnete. and you will face the consequences. Budete čeliť tým následkom. You either have spiritual progress or spiritual declension and shipwreck. Buď budete mať duchovný progres, alebo duchovný úpadok a stroskotanie. Would you agree with me when I say that when Christ is coming back, that time period, Súhlasili by ste so mnou, keď by som povedala, že v tom období, kedy prichádza Kristus, that the world will be in a state of crisis? že svet sa bude nachádzať v štádiu alebo v stave krízy. Yes or no? Áno alebo nie? No rozhodně ano. Ano, Foradka? Definitely yes. Yes. Yes, I agree also. You agree as well? I want one more answer. Ešte chcem jednu odpoveď. Jak přesně zněla ta otázka? Že či súhlasíte s tým, že že v tej dobe, keď sa bude mať vrátiť Kristus, tak svet sa bude nachádzať v stave krízy. What was Deniska saying? She was Řekla bych, že asking, ano. she's saying that yes. Okay. So we agree when we come closer to the second coming of God, of Christ, the world will be in a stage of crisis. Takže my súhlasíme, že keď sa blížime k tomu príchodu Krista, tak svet sa bude nachádzať v tom stave krízy. Now I have a different question. A teraz mám inú otázku. We will go to a different time period. Pôjdeme do iného časového obdobia. I would like to ask the question. Do you know turning points in the church, in the nation, which the Bible speaks of? Chcela by som sa spýtať otázku. Poznáte tie body obratu v cirkvi aj v národoch, o ktorých hovorí Biblia? So maybe I say it different. When you look at the Bible, Možno by som to povedala inak, keď sa pozriete do Biblie or the spirit of prophecy, alebo do ducha prorockého, can you see turning points dokážete vidieť body obratu in the history of the nation and the church? v histórii národa a v histórii národov a v histórii cirkvi? Please give me examples. I would like to know where you see turning points in history. Prosím, dajte mi príklady, aby som chcela vidieť, že kde vidíte tie body obratu v histórii. Civil War? Civil War of the United States, Občianska vojna v Spojených štátoch. huge crisis in the nation and the church. Je to veľká kríza v národoch aj v cirkvi. White speaks about it. Ellen White o tom hovorí. Do you have other examples? A máme ešte iné príklady. Vzestup a pád papežství. Rise and fall of the papacy. The rise and fall of the papacy. Yes. Áno, zostup a pád pápeža. 1798 was a turning point, 1798 bol bod obratu, but also 508 to 538 was a huge turning point. ale tiež 508 až 538 bol veľký bod obratu. We find that in the Bible. Nachádzame to v Biblii. More examples. Ešte nejaké príklady? Pád komunismu. Fall of communism. Fall of communism?
this is, I guess, not as obvious to normal Adventists, Toto by som povedala, že nie je také očividné ako pre normálnych adventistov, but we can see that in Daniel 11 verse 40. ale my to môžeme vidieť v Danielovi 11, verš 40. That was also a huge turning point and a crisis. Bol to tiež veľký bod obratu a veľká kríza. Give me more. Dajte mi ďalšie. Krize a bod obratu, krize určitě byla před potopou a bod obratu byla potopa a zrovna tak výjití z Egypta byl bod obratu. So the crisis or turning point were before the flood and also before the exodus from Egypt. I like that. To sa mi páči. When I pick on the Exodus, Keď si vyberiem ten exodus, we make this holy story out of it. my robíme z tohto taký celý príbeh. But if we would look at it a little bit more in an objective way, Ale ak by sme sa na to pozreli viac tak objektívne, you have a son of the king's house, Moses, máte tu syna kráľovského dvora, who's causing an uproar among the slaves, Mojžiša, ktorý spôsobuje tú zburu medzi otrokmi. and I think, I'm not sure it was because only male were counted. I think it was about 2 million, but I can be corrected. A myslím, že to bolo okolo 2 miliónov ľudí a myslím, že tam boli rátaní len muži. A And možno Moses sa mýlim. just takes them and leaves to A say Mojžiš, our own country. ich len tak zobral a oni odišli a chceli si založiť svoju krajinu. That was a huge turning point and it was a huge crisis. To bol veľký bod obratu a veľká kríza. Give me more examples. Dajte mi viac príkladov. Can I say also 2014, which we can see the things like Gamergate and No. Okay. There is a reason why. There is a reason why I don't want to go in our day and age. Ale ja som chcel povedať, že 2014, ale Tamina hovorí, že nechce ísť z nejakého dôvodu do tej našej doby. I first want to stick with the history which we find in the Bible. Najprv chcem vidieť tú históriu, ktorú nachádzame v Biblii. So you can give me a different example. Takže môžete mi dať iný príklad. Narození Pána Ježíše, Birth of Jesus Christ. Why was that a crisis or a Prečo turning? bola toto kríza alebo bod obratu? I think the Niska, they fell out. Okay. Maybe somebody else could give first an example. Or Deniska, are you back? Then you can explain why that was a turning point when Christ was born. Deniska, ak si tu, tak môžeš vysvetliť, že prečo to bol bod obratu alebo kríza, keď Kristus sa narodil. no, třeba tím, že Herodes měl strach o své království. So for example, that Herod was afraid about his kingdom. Yeah. Áno. You want to add something? Chcela by si ešte niečo k tomu pridať? On přišel úplně s novými myšlenkami. He came Zvláště with, si myslím, že na té vnitřní úrovni. he came with new thoughts, like internal
at internal level. Yeah. Are you Áno. finished? Or you want to say something more? To je všetko, alebo ešte by si chcela niečo k tomu dodať? No, v podstatě v té době se naplnilo proroctví o jeho baptism, ukřižování a uzavření milosti pro Židy. So at that time, the prophecy was fulfilled about his, death and crucifixion, and that Jews will be will fall out. I agree. The time period when Súhlasím. Christ was born was a huge turning point. To časové obdobie, keď sa narodil Kristus, bol veľký bod obratu. If you look at the nation, the Romans, that was a severe time period of crisis. Ak sa pozriete na ten národ Ríma, tak to bolo obdobie veľkej krízy. And things changed, as well as in the church. A veci sa zmenili, rovnako ako aj v cirkvi. The reason why I want to go through this little exercise, or wanted to go through this exercise, Dôvod, prečo by som chcela ísť do tohto cvičenia, is that we realize that the Bible or spirit of prophecy are full of turning points. je, aby sme rozpoznali, že Biblia alebo duch prorocký je plný tých bodov obratu. And these turning points they happen something in the church and a nation. They're crisis. A ono sa to deje aj v cirkvi, aj v národe. So if you look, for example, like I already mentioned, that Moses was a complete political uproar. There was political things going on. Takže ak sa pozriete napríklad na Mojžiša, tak bolo to kompletne politická záležitosť, ktorá sa tam odohrávala. If we understand the controversy about Christ, what was it about? Ak by sme rozumeli tej can you repeat this sentence, please? If we consider the controversy about Christ, ak by sme zvážili ten spor ohľadne Krista in the Jewish nation, v tom židovskom národe, it was about politics. bolo to o politike. Because the Jews wanted someone who would kick out the Romans. Pretože Židia chceli niekoho, kto by ich zbavil Rímanov. So we take the Gospels in the New Testament. Takže my berieme tie evanília v Novom zákone. And we have these glasses on and see about, they're rejecting the message of Christ's love. A my máme tieto okuliare, že oni odmietajú Kristovu lásku. But we shouldn't be naive. Ale nemali by sme byť naivní. And White says we need to consider the time and circumstances in which the prophet was living. Ellen Whiteová hovorí, že mali by sme zvážiť čas a okolnosti, v akých ten prorok žije. Christ's role in the Jewish nation was about politics. A Kristus, alebo tá Kristova rola v tom židovskom národe bola o politike. When Jeremiah and Josiah spoke, Keď Jeremiah and Isaiah, keď Jeremiáš a Izaiáš rozprávali, what was their message about? o čom bolo ich posolstvo? It was about politics. Bolo to o politike. Zechariah as well, and a lot of the small prophets. A takisto aj Zachariáš a veľa tých malých prorokov. We just look at the stories, the way how they're written in the Bible. We look at these stories from a religious internal perspective. A my sa len pozeráme na tie príbehy z takého vnútorného, interného
z tej internej náboženskej perspektívy. But so many of the prophets actually spoke about external crisis going on in their generation. Ale veľa prorokov hovorilo o tých externých krízach, ktoré sa diali v tej ich generácii. You have the fall of the north kingdom of the north and the south. Máme tu pád kráľa juhu a kráľa severu. The political issues of the king of the north coming, either the Assyrians or the Babylonians. A politický problém kráľa juhu, political problem of the king of the north. You have Didn't this get that. warning from the king of the north coming and devouring the Judah, for example, and Ephraim. So there was this message of warning to God's Takže people bolo tu toto varovné posolstvo pre Boží ľud, that the king of the north would come and destroy their own country. že kráľ severu príde a zničí ich krajinu. And that were some realistic political problems in A it. to bol taký realistický politický problém v tom ich čase. We have the Assyrian kingdom. We have the Babylonian kingdom. Máme sýrske kráľovstvo, babylonské kráľovstvo, The Babylonian captivity. babylonské zajatie. Zechariah warning the Jews that they should flee from Babylon. Zachariáš varoval Židov, že aby utiekli z Babylona. These all were crises, and it was not just about keeping God's law, it was also about politics of that day and age. A toto všetko boli krízy a nebolo to len o zachovávaní Božieho zákona, ale bolo to aj o tej politike v tej ich dobe. Daniel was even a statesman in Babylon, in Persia. Daniel bol dokonca štátnik v Babylone a v Perzii. And all he's writing about mostly is about politics of world history. The same with John. A to, o čom on píše hlavne, bola politika svetových dejín. Rovnako aj Joel. So I'm losing my capacity to understand nominal Adventists who accuse us of being only political. Takže nerozumiem tomu, keď nás adventisti obvinujú z toho, že sme politickí, že riešime politiku. Because the Bible and the spirit of prophecy is full of politics. Pretože Biblia a duch prorocký sú plné politiky. The problem is just that we only focus on the internal church problems and not the external problems and crises within the nations at that time, back then. Problém je, že sa sústreďujeme len na tie vnútorné záležitosti a nie na tie vonkajšie záležitosti politické. We haven't taken Ellen White seriously as Adventists when we read this quote. My sme nebrali tie spisy Ellen Whiteovej vážne, keď sme čítali tento citát. She says there are crises or there are periods which are turning points in the history of nations and of the church. It's the Ona hovorí, že v dejinách národov a cirkvi sú obdobia, ktoré sú zlomové. Whenever a crisis hits, kedykoľvek príde kríza, you will see it in the nation and within the church. Budete to vidieť v národoch aj v cirkvi. And then you have prophecy. A potom máte proroctvo. And I know we have to close soon. Monica, what is the definition for you? What is prophecy? What is the definition of prophecy for you? Monika, čo pre teba znamená, čo je pre teba definícia proroctva?
when you were showing the point 1 and 2, Keď ukazuješ bod 1 a 2, mhm, I had a thought that that's time and our morality, and Parminder teaches us. alebo keď si ukazovala, hovorila o týchto bodoch, tak som mala myšlienku o morálke, ktorú nás učí Parminder. Nie, že to je čas a morálka a Parminder nás učí. Aha. Parminder teaches us that prophecy is morality in time. Takže Parminder nás učí, že proroctvo je morálka a v čase? Či? Ja som to Morálka v čase. So that's Parminder's definition. Takže to je Parminderová definícia. What we were learning earlier in this movement is that prophecies are that it's a gospel, and that it's a what's the word? You know, like what we have in Genesis. What's the word in English? A good promise. I don't know. Yes. A to, čo sme sa učili dávnejšie, je, že proroctvo je zasľúbenie. Zasľúbenie a evanjelium. A evanjelium. The everlasting gospel is the work of Christ. Večné evanjelium je práca Krista. In producing and thereafter demonstrated vo vytváraní a potom demonstrovaní two classes of people, worshippers, dvoch tried ľudí, alebo teda uctievačov, based upon the introduction of a three-step prophetic testing message. Na základe uvedenia trojkrokového prorockého posolstva. I suggest that famous sentence of this movement is explaining the gospel, but not necessarily what prophecy is. Ja by som povedala, že táto slávna veta tohto hnutia vysvetľuje, čo znamená, že to znamená evanjelium, ale nie, že to je proroctvo. Monika? Teda neviem, či som dobre preložil. Monika, ak by si trochu má kontrolu, lebo jak si mi to nemyslí dnes. Že to skôr vysvetľuje, čo je evanjelium, ale nie to, čo je proroctvo. You want me to comment on it? Sure. Chcela by si, aby som na to dala komentár? Áno. Only if you want to. You don't need to. No, Len ak chceš, nemusíš. What I understood from the study of Genesis. To, čo som pochopila zo štúdia Genesis, is that gospel is prophecy and prophecy is gospel. je to, že evanjelium je proroctvo a proroctvo je evanjelium. And for us to understand prophecy is salvational. A pre nás pochopiť proroctvo je spásonosné. So we need to understand the gospel. Is that what you're saying? Takže my musíme pochopiť proroctvo. To je to, čo hovoríš? Evanjelium. My musíme pochopiť evanjelium. We have to see how these two intermingle. Like Ellen White says. Musíme vidieť, ako toto spolu súvisí. Like Ellen White says that we need to bring before people the prophetic Jesus. Ako hovorí Ellen Whiteová, že my musíme priniesť ľuďom prorockého Ježiša. Beforehand you said prophecy is morality with time. So when you speak about the prophetic Jesus, is it the Jesus who is moral and puts a timestamp on it? Predtým si povedala,
No, teraz, neviem, teraz som... preložím. Prelož, Čiže prosím ťa. predtým som hovorila, že proroctvo je morálka v čase. Čiže ty chceš tým povedať, že Ježiš bol morálny a je v tom aj nejaký čas? No, that's not what I meant. Well, kind of, yes. Čiastočne som to tak myslela. So, by prophetic Jesus, I mean that through prophecies they had to understand that he was the Messiah. Čiže tým prorockým Ježišom som myslela to, že oni skrze proroctva museli pochopiť, že naozaj on je tým Mesiášom. Okay. And what was that prophecy through which they had to understand Christ? A čo bolo to proroctvo, skrze ktoré mali pochopiť Krista? Well, there were many. One-time prophecy was 490. Boli mnohé, jedno proroctvo bolo 490, But there were many other prophecies that were saying how Messiah would be born and how he would behave. ale boli ďalšie, ktoré hovorili, ako sa Kristus narodí a ako sa bude správať. So what is in that perspective, what is prophecy then? Takže v tejto perspektívy, čo je proroctvo teda? I'm not sure what answer you're looking for. Nie som si istá, akú hľadaš odpoveď. What I understand is that it's identifying certain people or events. Ale rozumiem tomu tak, že to identifikuje určitých ľudí a určité udalosti. Like, yes, these are the events, or this is the person that the Holy Scriptures were talking about. Ako napríklad toto je tá osoba, alebo toto je tá udalosť, o ktorej celé písmo hovorí. And when is that information given? A kedy je daná táto informácia? You mean in the Holy Scriptures? Myslíš vo svätých písmach? You say a prophecy is a description, or you say some events or characteristics of something. So the prophecy is given in the past. Proroctvo je dané v minulosti. Right? What do And you then mean? when we are living it, we identify like, yes, now what was said in the past now is fulfilled. A potom, keď to žijeme, tak my to identifikujeme a povieme, že áno, to, čo bolo povedané v minulosti, tak to sa naplnilo. So when you give a prophecy, is it for the past, the present, or the future? Takže keď ty dávaš proroctvo, tak je to pre minulosť. When you given or when you giving? When you give a prophecy, Keď dávaš to proroctvo, tak je to určené pre budúcnosť, minulosť alebo prítomnosť. So when I give the prophecy, I think it can be the present and it can be also the future. Keď ja dávam proroctvo, myslím, že to je tiež na prítomnosť a aj na budúcnosť. why can it be in the present? What do you mean by present? Ako to môže byť v prítomnosti? Ako to myslíš, že v prítomnosti? So if you want to be very technical, it would be future. Ak by si chcela byť veľmi technická, tak bola by to budúcnosť. The way I mean present is that things that I prophesy will be fulfilled in our day and age. Keď hovorím prítomnosť, tak hovorím, že to proroctvo bude naplnené v našej dobe. Like for example, the old prophets, they spoke to the events of their time. Ako napríklad tí starí proroci, oni hovorili o tých udalostiach v ich dobe.
but it also became prophecies for our time. Ale tiež sa to That's what I stalo meant. proroctvo do našej doby. That's what I meant. It can be present and future, but yes, if you want to be very technical, it always would be future because I can prophesy what will happen tomorrow. To je to, čo som myslela, že sa to deje aj v prítomnosti, aj v budúcnosti, ale ak chceš byť technická, tak je to vždy ohľadom budúcnosti, lebo môžem prorokovať to, čo sa stane zajtra. Můžu něco? Can I add something? Ano? My jsme se učili, Parminder nás učil, že já jsem ten Bůh, který vám předpovídá budoucnost na základě minulosti. Elder Parminder were teaching us that I am the God who ja som ten Bůh, ešte raz mi to zopakuj, že ja som ten Bůh. I am Který- the God who teaches us what will come based upon what already was. A pravý proroctví má vždycky minulost, přítomnost a budoucnost. Jedno bez druhého ani bez třetího nemůže být. And the true prophecy always has a present, past, and the future. It never works without one another. Interesting. What do you Áno, think? zaujímavé. Sorry? I'm asking what Monica thinks about that. Thank Čo you. si myslí o tom Monika? Ďakujem, Radka. Of course, I agree. Samozrejme, ja Aj- súhlasím. Yes. I wanted to praise Radka that she said it very well. Chcela by som pochváliť Radku, že si veľmi dobre, že to dobre povedala. Okay. I think actually that we will end the conversation here, and the others who haven't given an answer can think about this, and tomorrow morning we continue. Ja by som povedala, že tu skončíme našu konverzáciu a ďalšie môžete nad tým rozmýšľať a zajtra ráno budeme pokračovať. Because we've done already quite a long time. Pretože už to trvá dosť dlho. Is that okay? Je to tak v poriadku? Yes, it's okay. But it seems I didn't answer what you wanted. I might Áno, je not to, have an answer I'm looking for. áno, je to v poriadku, ale mám pocit, že som nedala tú odpoveď, ktorú si chcela. A možno nedostanem odpoveď, ktorú som hľadala. I'm learning here too. Ja sa tu tiež učím. Okay. Okay, so I think we close with a word of prayer. Takže myslím, že to ukončíme modlitbou. Mighty God, we thank you for your Sabbath day we now have entered into. Pane Bože, ďakujeme Ti za sobotu, do ktorej sme mohli vstúpiť. Thank you for the fellowship and friendship we can have with each other. Ďakujem Ti za spoločenstvo, za priateľstvo, ktoré môžeme mať spolu. And that we can meditate upon your word and what makes us so special as Adventists. A že môžeme uvažovať nad Tvojím slovom a nad tým, čo nás robí výnimočnými ako adventistov. And that we can learn a little bit more about the way you've led us in the past. A že môžeme sa učiť viac o tej ceste, ktorou si nás viedol v minulosti. And that you are with us in the present. A že si s nami v prítomnosti. Please give everyone a good night's rest. Prosím, daj všetkým dobrú noc, dobrý odpočinok. And we lay everything in your hands. A dávame všetko do Tvojich rúk. In Jesus' name, amen. V mene Ježiša, amen.